बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। जो कल हमने कराची के मामले पे बात की थी, जिसमें एक शख्स ने अपनी बीवी को पहले गोली मारी और उसके बाद ख़ुद भी उसने ख़ुदकुशी कर ली। ये वाक़या रूनुमा हुआ तो उस वक्त वो मीडिया को आवाज़ें दे रहा था। अपनी बालकनी में आता है, बालकनी में आकर वो आवाज़ें लगाता है और वो कहता है कि मीडिया आ जाए और मैं उनसे कोई बात करनी है। वो उसने क्या बात करनी है वो आज हम खबर लेकर सामने आ गए हैं और शाहिद सकलैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम वही जो खबर जो है वो सामने आई है, उसकी जो रिलेटिव्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद ये कुछ चीज़ें हमने निकाली हैं ताकि इस मामले को हम सॉल्व कर सकें। देखिए, जब कोई भी वाक़या रूनुमा होता है तो उसके पीछे एक कहानी छुपी होती है, तो आज हमने कोशिश की है कि उस कहानी को भी सामने लेकर आएँ और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़या हुआ, आपने भी रिपोर्ट किया, मैंने भी रिपोर्ट किया, कल हमने इकट्ठे ही इस पे बात की। हम अगली जो स्टोरी है, जो उस कहानी के पीछे क्या चल रहा था, मीडिया को क्यों बुलाया जा रहा था, वो शख्स मीडिया को क्या कहना चाहता था। हालांकि बड़ा खुशहाल शख्स था, उसका जो शरकपुर में पीछे ज़मीनें शमीनें भी थीं, यहाँ पे कराची में भी अपना कारोबार था, उसके बावजूद उस शख्स का ख़ुदकुशी करना वो क्या था। पहले थोड़ा सा वाक़या बता दीजिए ताकि जो लोग नए आए हैं उनको मालूमात मिल जाए, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फयाज़ भी आपको, आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। आपको पता है गुज़श्ता रोज़ मैंने भी और आपने, हम दोनों ने अलग अलग भी और इकट्ठे भी इसके ऊपर बात की थी। कराची का ये वाक़या है और कराची मलीर में जो है ये शख्स जो है वो अपार्टमेंट्स में रह रहा था। इसने किराए पे अपार्टमेंट लिया हुआ था, वहीं पे उसने उसी एरिया में गुलशन कादरी है, वहाँ पे इसने अपनी दुकान की हुई थी और उस दुकान में जो है ये करियाने की इसकी दुकान थी। बट वाक़या को यूँ हुआ कि जी घर में शोर मचा और शोर पे जब महल्ले वाले बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जी एक शख्स जो है वो बालकनी में खड़ा है और खड़े होकर कह रहा है कि जी मीडिया को बुलाएं। बहरहाल वहाँ पे मीडिया के कुछ लोग जमा हुए, लेकिन वो कह रहा था नहीं जी लाइव कवरेज चाहिए मुझे और DSNGs वगैरह लगाई जाएँ। तो DSNGs वगैरह तो ना आ सकी, लेकिन पुलिस आ गई। किसी महल्लेदार ने वहाँ पे बुला लिया। जब वो पुलिस आई तो उसने देखा कि पुलिस आ गई है, तो उसने पुलिस को कहा कि जी आप लोग चले जाएं। जब वो नहीं गई तो उस शख्स ने जो है वो अंदर जाके 3 फायर्स की आवाज़ आई। पुलिस सीढ़ी लेकर जब घर के अंदर दाखिल, उन्होंने देखा कि जी उसने अपनी बीवी को भी कत्ल किया और उसके बाद जो है खुदकुशी कर ली। 2 साल का बच्चा उसका जो है वो बाकी वीडियो सामने आई थी जिसमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, एक शख्स कह रहा है कि मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे बताओ। तो वो ये कहा जा रहा है कि शायद वो जो है असल सहाफ़ी नहीं था। पुलिस को जब पता चला और पुलिस ने ऐसे ही किसी को बुला लिया वहाँ पे ताकि इसको किस तरीके कूल डाउन किया जाए, और ज़ाहिर है वो सहाफ़ी था तो था नहीं, तो उसको ये शक भी हुआ। उसने कहा ये बंदा सहाफ़ी नहीं और ये कह रहा है खुद को सहाफ़ी। वो वीडियो आपने देखी? क्या उसमें क्या चल रहा है? देखें, असल में हो तो ये रहा है, आपको पता है ना आजकल ये हो गया है कि हर किसी के पास कैमरा भी और मोबाइल भी है। जब मोबाइल फ़ोन है और आपके पास माइक है तो फिर जाहिर बात है यूट्यूबर्स, मैंने कल की वीडियो में भी वैसे आपसे जिक्र कर दिया था, तब तक ये वीडियो सामने नहीं आई थी कि वहाँ पर पुलिस के आने से पहले कुछ वहाँ पे जो लोकल सहाफ़ी दोस्त थे वो पहुँचे और कुछ अखबार के और 1-2 यूट्यूबर्स भी वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, तो यूट्यूबर जब पहुँचे तो फिर उन्होंने उससे कहा कि जी आप हमें बताएं क्या मसला है, और पुलिस ने भी यही कहा कि आप हमसे बात करें। तो जो वीडियो की हकीकत है वो यही है कि पुलिस के कहने से पहले ही वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे और वो ये है कि जी उन्होंने कहा कि हम साफ़ हैं, आप हमसे बात करें। लेकिन ज़ाहिर है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो चाह रहा था कि नहीं जी DSNGs लगें और उसको लाइव कवरेज दी जाए। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने बहरहाल नहीं हुआ और उसके बाद उसने वो सारा कर दिया। तो अब जो सामने मामला आया उस पर ज़रा बात कर लेता हूँ मैं। क्या सामने आया, डिटेल्स क्या आई? अच्छा, अब डिटेल ये है कि जी उसका ताल्लुक हमने गुज़श्ता रोज़ बता दिया था, शरकपुर से उसका ताल्लुक था और उसकी जो लाश उसका कज़न लेके गया है, उससे भी जब बातचीत की है हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने, तो उसने ये बताया कि जी असल जो मामला है वो उसके जायदाद का ही तनाज़ा था और जायदाद के तनाज़े के ऊपर उसका वालिदैन के साथ गुज़श्ता रोज़ हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि जी वालिदैन के साथ उसका कोई मामला था जायदाद का। साथ में दूसरा आस्पेक्ट जो था वो ये था कि वो नशा भी करता रहा। 2 चीज़ें उन्होंने बताया कि नशा जी करता था, लेकिन इलाज भी हुआ था उसका। ठीक है, अब वो ये 2 मामला थे, एक जायदाद का तनाज़ा, दूसरा नशा। और नशे का ये था कि वो कहते हैं जी हम इलाज करवा चुके थे और ये बेहतर हो गया था और ये उसकी दूसरी शादी थी। वालिदैन को ये यही कह रहा था कि जी जो मेरे जायदाद का हिस्सा है वो मुझे दे दें। अब ये उसको ज़ाहिर बात है, मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको जो करियाने की दुकान थी वो भी वालिदैन ने ही करके दी थी। तो ये शायद वालिदैन को ये लग रहा था, जो वालिदैन का मौक़िफ़ है कि जी ज़ाहिर है ये पहले भी पैसे वैसे उड़ाता था नशे की सूरत में भी और वैसे भी, तो और वालिदैन इससे थोड़ा दूसरी शादी पे नाराज़ भी थे ज़ाहिर है। तो वो इस तरह उसकी बात नहीं मान रहे थे और ये कह रहा था कि नहीं जी मुझे वो करें। अब ये जो DSNGs बुलाने वाली है और जो मतलब मुबैना तौर पे हम तो अब क्योंकि इसके ऊपर लग ही रहा है कि जो कहानी सामने आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस DSNGs को बुलाकर लाइव यही कहना चाह रहा होगा कि जी मैं अपने आप को मार दूंगा, मेरे वालिदैन मेरे साथ ज़्यादती करते हैं
اور وہ مجھے جائیداد نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب تو یہی نکل رہا ہے کہ شاید وہ یہی بتانا چاہ رہا ہوگا کہ اب میرے والدین تک یہ میرا میسج پہنچایا جائے کہ اگر انہوں نے ورنہ میں یہ کر لوں گا. ظاہر ہے یہ وہ ایکسپیکٹ ہے جو ان کی فیملی سوچ رہی ہے. ظاہر ہے باقی تو حتمی تو اسی شخص کو ہی پتا تھا ظاہر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بیوی تھی گھر میں. اب اس کی بیوی کا بھی ظاہری بات ہے, اس بیچاری کا بھی پتہ نہیں اس کو اس نے پہلے مارا ہے یا بعد میں مارا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ میں کل یہ ذہن میں سوچ رہا تھا اور میرے ایک دو ویورز نے بھی مجھ سے یہ بات کی تھی کہ جی جب یہ بالکنی میں کھڑا تھا تو بیوی بھاگ کیوں نہیں گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ بیوی کو باندھ رکھا ہو, کچھ بھی کیا ہو, ثابت نہیں ہوا, باندھنے والا نہیں ہوا, کوئی چیزیں سامنے نہیں. لیکن شاید بھائی یہ جتنی دیر وہاں پہ یہ سارے ہنگامہ چلتا رہے, کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کی کاروائی, پولیس بھی موجود ہے, گھنٹہ وہاں پہ یہ پورا ایک وہ ڈرامہ چلا ہے, اور پولیس کے پاس اتنی استعداد نہیں تھی کہ دو بندوں کو بچا لیتی. نہیں ایکچولی دیکھیں فیاض بھی, پولیس اس معاملے میں نا پولیس کو بلیم کسی حد تک نہیں کر سکتے, وجوہات ہیں اس کی. دیکھیں ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر کہ جی دیکھا ہے جی بندہ ہے جی وہ بلڈنگ کی چھت چڑھ گیا اور اوپر کھمبے پہ چڑھ گیا اور کہتا ہے جی میرا بیاہ کرو نہیں تو میں تو چھال مار دینی, والدین میرے کو بلائے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسی اسلام آباد میں بھی واقعات ہوئے. تو پولیس کے پاس یہ ظاہر ہے اچھا یہ رسکی ہوتا ہے, بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے. پولیس بھی یا کوئی بھی ایجنسی ہوتی ہے جب وہ کام کرتی ہے وہ اس طرح کرتی ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ ہے اور جو اس کے قبضے میں لوگ ہیں ان کو پہلے بچایا جائے. ٹھیک ہے, تو پولیس کی حتمی امکان کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ نہ کیا جائے, اریٹیٹ نہ کیا جائے کہ وہ اریٹیٹ ہو کے کوئی غلط سٹیپ نہ اٹھائے. ٹھیک ہے, اب پولیس کے پاس بالکل اب اس نے نیچے سے کنڈی لگائی ہوئی تھی. اب وہاں پہ کیا تھا, پولیس کے کمانڈوز بلانے پڑتے جنہوں نے آگے کوئی ایکشن کرنا تھا. پہلے وہ چھت پہ چڑھتے اور وہاں سے وہ اندر داخل ہوتے اور اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس آلریڈی ویپنز موجود ہوتے ہیں ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس لوڈ ویپن ہے, وہ تو کسی وقت بھی فائر کر سکتے ہیں نا. تو ان معاملات میں جتنے بھی ہم چیزیں جتنے کیسز دیکھتے ہیں, یا اگر آپ جو ایکسپرٹس ہیں ایجنسیز کے ان سے بھی بات کریں تو کہتے ہیں کہ جو ایسے مواقع کے اوپر جو ہے ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اچھا, اور وہ بندہ جو سوچ کے آیا ہو کہ میں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پولیس کے لیے. پولیس آئی, پولیس نے کیا کیا, پولیس نے پڑوسیوں سے سیڑھی مانگی, کہ پولیس کے پاس سیڑھی تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پولیس کے ساتھ سیڑھی لے کے تھوڑی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اسے سیڑھی مانگی اور سیڑھی مانگ کے وہ انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ وہ داخل ہوتے اور پہلے داخل ہوتے, جناب داخل نہیں ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے سیڑھی مانگی. تو سیڑھی مانگنے کے بعد جب وہ اندر داخل ہونے کی اس کو جب لگا کہ یار یہ تو اب اندر آنے لگی ہے پولیس, تو اس نے بھائی اندر جا کے یہ ساری کارروائی کر دی. بھی اس کے بعد 100 انویسٹیگیشنیں ہوتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا رہا, بیوی کی بھی جان لے لی, اس کی اپنی جان بھی چلی گئی. تو یہ مطلب بڑا, میں کہتا ہوں شاید بھائی ایسے لوگوں کا بڑا خیال کیا کیجیے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ان کی پہلے سے کاؤنسلنگ کریں, آپ ان کو ہرگز اکیلا نہ چھوڑیں, ورنہ اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ رونما ہو سکتے ہیں. تو اس سے حادثات سے بچنے کے لیے اپنے لوگوں کو پہلے سنبھالیے, کیونکہ جائیدادیں تو یہیں پہ رہ جانی ہیں. اگر کوئی بندہ چلا گیا تو پھر وہ جائیداد کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. شاہد بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ جا رہے تھے لیکن آپ کے پاس خبر آ گئی تھی تو میں نے کہا خبر آپ سے لے لوں, کیونکہ صحافی سے خبر نکلوانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, اور وہ بھی اس وقت جب اس نے ابھی اپنے چینل پہ وہ خبر نہ دی ہو. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے شاہد بھائی کو دیجیے اجازت جی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد.